हेलो स्टूडेंट आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो आम आलोचना करुले दशम श्रेणीर द्वितीय अध्याय श्वसन जो थी कि आमे माने पूर्वर पढ़ुले श्वसन कौन श्वसन प्रकार श्वसन तार विभिन्न पर्याय एवं आमे से देखी जे आमे तार तीनोटी पर्याय अच्छी जोटा कि ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक अम्ल चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था जो थी कि आम देखी श्वसन प्रक्रिया कौन हो आमर जो जटिल खाद्य सरलीकृत हो सारापर से कौन हम ना वर्तमान शक्ति उत्पन्न होबार प्रक्रिया निहाती आम जब देखा गले जो आम खाद्य खाऊे खाद्य शक्ति उत्पन्न होगा प्रक्रिया एवं श्वसनर किंतु एटा तो आम देखने शक्ति उत्पन्न है किंतु एबे जानिबा आम जो श्वसन अच्छी श्वसन आम तार मुख्य उपादान जोटा आम नहीं ग्लूकोज एवं ग्लूकोज को किए भांगुची जोटा कि आम जानिबा ग्लूकोज को अम्लजान उपस्थिति ही से कौन हो ना दहन होगा जारण होमें कहवा जो ग्लूकोज अच्छी 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज से भांगुची एवं भांगी सारा शेष प्रत्येक जो कार्बन अच्छी सब गुड़ाक कार्बन डाइऑक्साइड परिणत हो सारी जोटा कि आम इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था पढ़ी एवं से एटीपी निर्गत होता एवं आमे आलोचना करथिले वायु उपजीवी श्वसन कण एवं वायु अपजीवी श्वसन। तो आज आमे पढ़िबा जीव श्वसन। जीव कहले कौन जार जीवन अच्छी तो उभय उद्भिद और प्राणी मानकर जीवन अच्छी तो से श्वसन पाई जो आमे कहले ग्लूकोज को दहन करने कौन दरकार मुख्य ना अम्लजान दरकार तो से अम्लजान कौठू नौचंती से चतुर्पार्श्वर थिबा वायुमंडल ही से निज निजर अम्लजान ग्रहण करिथांती जोटा कि आमे कहि परिबा आमे माने किपरि श्वासक्रिया करूँ ना आमे यही वायुमंडल रे थिबा अम्लजान को भीतर को नहीं थाउ एवं भीतर आमे कौन करथाउ ना कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल को छाड़ी थाउ। तो आमे जदि देखिबा एबे जदि उद्भिद श्वसन करिवो से केमिति श्वसन करिवो तार नाकपुड़ा अछि कि ना तार तो नाकपुड़ा नहीं तो आमे देखि नबा जो स्टोमाटा थिला उद्भिदर जो पत्रर तार उपरी भाग में किसी स्टोम बा स्टोमाटा थिला जोटा कि सबु समय रे कौन होता है सेटा ओपन क्लोज तार गोटे प्रक्रिया चलता है जो बाट देकी से अम्लजानटा भीतर को आसी था एवं जोटा आम पढ़ी कि जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे से कौन करिथा ना अम्लजानटा से दौछि किंतु वर्तमान श्वसन समय कौन ताकू भी मध्य कौन दरकार ना अम्लजान आवश्यकता अच्छी कौन पाई ना से मध्य जो से ग्लूकोज तैयारी करछि ताकू भी तो शक्ति दरकार कि नहीं तो से शक्ति से ग्लूकोज को भांगिकी से मध्य शक्ति ग्रहण करिथाए। तो चलो आमे पढ़ी नेबा जीव श्वसन। कोषीय श्वसन पाई ग्लूकोज भली सरल शर्करा क्रियाधार दरकार होता है। जीव ग्रहण करुवा जैविक पोषक शरीर में सरलीकृत हो प्रत्येक कोष को जाए। मनीष शरीर में यह पाचक प्रणाली और उद्भिद शरीर प्रत्येक कोष बा केतेक निर्दिष्ट कोषरे यही खाद्य सरल प्रक्रिया घटी थाए। निहाती आमे जानिबा कोषीय श्वसन पाई मुख्य आधार थिला हमर ग्लूकोज जोटा कि आमे कहि परिबा से ग्लूकोज ही अम्लजान उपस्थिति रे भांगिकी ही शक्ति प्रदान करुथिला। तापर कहिबा जदि आमे देखिबा एथिरे उभय मनुष्य बा प्राणी मानकु भी ग्लूकोज र दरकार थाए एवं उद्भिद निजे ही तैयारी करछि किंतु दरकार हैला कोन पाई ना शक्ति पाइबा पाई कारण से ग्लूकोजटा ही भांगिकी परिशेष रे शक्ति प्रदान करिथाए। तो मनीष शरीर में यह पाचक प्रणाली और उद्भिद शरीर प्रत्येक कोष बा केतेक निर्दिष्ट कोषरे यही खाद्य सरलीकरण प्रक्रिया घटी थाए। तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होछि उद्भिद और प्राणी शरीर में हेउथिबा वायु उपजीवी श्वसन क्रिया रे व्यवहृत अम्लजान जोगाण। निहाती आमे जानिछे जे अम्लजान आमे वायुमंडल ग्रहण करछे तो उद्भिद भी वायुमंडल से निजे तैयारी करछि अम्लजान किंतु से निजे मध्य व्यवहार कर परिबो कि नहीं पारिबो। तो जीव परिवेश अम्लजान ग्रहण करिथाए। वायु उपजीवी श्वसन क्रिया रे अम्लजान ग्रहण क्रिया एक अविभेद्य अंग। निहाती आमे जानिबा उभय जोटा आमे कहि परिबा सेटा प्राणी हो सॉरी उद्भिद हो किंबा प्राणी हो निहाती तांको कोन ना श्वसन क्रिया पाई तांको अम्लजान रो आवश्यकता निहाती जरूरी अछि एवं से अम्लजान ही कौन करछि ना से ग्लूकोज को भांगुछि ग्लूकोज को भांगी सारा पर हमको कौन मिलुछि शक्ति मिलुछि एवं से माने निजर वृद्धि और विकास पाई शक्ति आवश्यक करुछंती। तो अम्लजान ग्रहण रे उद्भिद प्राणी मध्य भिन्नता देखा जाए। निहाती आम जानी परिबा उद्भिदर गठन अलग
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗଠନ ଅଲଗା, ନିହାତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଭିନ୍ନତା ନିହାତି ଦେଖାଯିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱସନ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଞ୍ଚଳ ବା ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଧୂପକାଠିଟା ଜାଳୁଛେ, ତ ଧୂପକାଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜାଳୁଛେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧୂପକାଠିଟା। କିନ୍ତୁ ଧୂପକାଠିଟା ତ ଆମ ପୂଜା ଘରେ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ଘରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଧରି ନେବା କେହି ଜଣେ ଯଦି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସେଇ ତା'ର ସେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାୟୁର କଥା। ତ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାଳି ଦେବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ବା ଯେମିତିକି ଅଳତା ପକାଇଦେବା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ବା ପାଣିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନିଜେ ବା ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟକୁ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଟିସ୍ୟୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ରବିହୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଟିସ୍ୟୁଯୁକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଉଦ୍ଭିଦରେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଥାନ୍ତି ଯାହାର କି ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିମ୍ନମାନର କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ରବିହୀନ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପଢ଼ିଥିବା ଥାଲୋଫାଇଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲା କାରା ଓ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନେବା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାରେ ବି ଯେଉଁଟାକି ମସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବର୍ଷା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ମସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ବି ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ଉଦ୍ଭିଦର ତାଙ୍କର କୋଷ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିନେବା ଯେଉଁଟା ଟିସ୍ୟୁଯୁକ୍ତ କହିଲେ ଯାହାର କି ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଜାଇଲେମ୍ ବି ଥିବ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବି ଥିବ। ତ ବାକି ଯେଉଁଟା ଟେରିଡୋଫାଇଟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ତାଙ୍କର ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷ ଥାଏ ସେଇ କୋଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଧାସଳଖ ସେ ପରିବେଶରୁ ସେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହାର ପତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ପତ୍ର ତ ଥାଏ, ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଛୋଟ ଷ୍ଟୋମାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ପରିବେଶରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଯେଉଁଟା O2ଟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ର ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ରର ତା'ର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ତା'ର ଭାଗଟା ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ଡାଳ ପତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ତାକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସ୍ତୋମ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିସାରିଲା ସେଇ ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିନେବା ଏବେ କ'ଣ ତା'ର ଶ୍ୱସନ ଚାଲିଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ, ତ ଶ୍ୱସନରେ ତାକୁ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିନେବା ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହେଉଛି କେଉଁ ବାଟେ ନା ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟେ ଦେଇ। ତ ଦିନ ବେଳେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ପତ୍ର ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟେ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନରେ ବାହାରୁଥିବା କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସେ
आलोक श्लेषण जोटा कि आम कही फोटोसिंथेसिस आलोक श्लेषण समय सेटा उपयुक्त होची कारण आम जेहेतु उद्भिद गोटे जीव निहाती ताकू भी श्वसन प्रक्रिया दरकार कारण से भी ग्लुकोज को भांगिकी से भी शक्ति ग्रहण करिवो तो से कोशीय श्वसन रे कोन से ऑक्सीजन नौची एवं कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुची अंगारकाम्ल छाड़ुची एवं सेही कार्बन डाइऑक्साइड पुणी व्यवहार होची आमर फोटोसिंथेसिस बा आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे एवं जो आलोक श्लेषण रे बाहरुथिबा अम्लजान श्वसन प्रक्रिया रे मध्य व्यवहार हुए तो जो आलोक श्लेषण रे बाहरुथिबा ऑक्सीजन एबे कोन होची ना तार रेस्पिरेशन रे व्यवहार होची बा श्वसन रे व्यवहार हेउची स्टोमाटा माध्यम रे गृहीत होइथिबा अम्लजान गोटिए कोषरु अन्य कोष को विसरित होई गछर डाल पत्र फूल फल भली प्रत्येक अंगरे रहिथिबा समस्त निकट रे पहुँचे तो एथिरे देखि नेबा आमे जो पत्र एथिरे देख पत्र अछि पत्र रे तार स्टोम अछि बा स्टोमाटा अछि तो जदि आमे से पत्र रो जदि अंतः गठन देखिबा एटा होछि तार देखिनियो स्टोम एवं से स्टोम बाटे दे से कोन करछि ना ऑक्सीजन नउछि एवं एइथिरे देख एई अंचल जेहेतु एटा होछि वायुमंडल वायुमंडल रे बहुत सारा ऑक्सीजन अछंती तो से ऑक्सीजन गुडा को एबे स्टोम कोन करछि सेइथिरे धीरे 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 प्रवेश करूछि तो एइथिरे आमे देखिबा जो बाहर थिबा बा अधिक सांद्रता थिबा ऑक्सीजन बा अम्लजान से एबे कम सांद्रता जोटा कि धीरे धीरे स्टोम जोटा नउछि एवं पत्रर तार विभिन्न अंश को अम्लजान पहुंचाउछि तापर देखिनबा एटा पत्र एटा थिला पत्र स्थान रे तापर से कोन करछि पत्रर जो डेम्फ अछि से डेम्फर से स्थान रे भी से अम्लजान पहुंचौछि तापर डेम्फ को गला परे ऑक्सीजन टा पुणी आसुछि कांड पाखकू पुणी कांड पाखकू गला परे तापर तार विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाउछि जोटा कि हमें देखिनबा डाल पत्र फूल फल तो प्रथमे तो पत्र पाखरे आसिला तापर हमें देखिबा डाल डाल सहित तापर पत्र पाखरे थिबा फूल फल पाखरे तार विभिन्न अंश रे बा समस्त जो कोष अछि से कोष निकट को अम्लजानटा विसरण प्रक्रिया रे जाउछि तो मनुष्य मानकर जेमिति नाकपुड़ा रही से नाकपुड़ा कारण प्रत्येक प्राणी मानकर श्वासक्रिया करने तांकर नाकपुड़ा रही एवं किछि प्राणी मानकर आमे देखिबा तांकर विभिन्न अंग प्रत्यंग मध्य रही तो एथिरे तो आमे कहि परिबा जो स्टोम अछि स्टोमटा ही तांकर श्वासक्रिया करिबारे तांको सहाय्य करछि ता सहित सेथिरे गैस विनिमय पई मध्य सहाय्य करछि एवं आमे देखिनबा उस्वेदन पई मध्य सेही स्टोमर आवश्यकता होता तो यहाँ हूँ जो आम सबुज उद्भिद किपरि श्वसन प्रक्रिया होची तार गोटे अंतः गठन जो थी कि पत्र को आसिला ऑक्सीजन तापर डेम्फ को गला डेम्फ पर से कांड को गला तापर से भाव में जो विभिन्न अंग पाखक जाकि विभिन्न कोष निकट में अम्लजानटा पहुँचुची चलो देखिना ए प्राणी मानकर श्वसन किपरि होची तो एबे पढ़िबा आमे प्राणी श्वसन जिते भी जीवजंतु अछंती तांकर भी विभिन्न प्रकार अंग अच्छी कहार कहार तो अंग भी नहीं तो जलचर प्राणी मानक मध्य श्वासक्रिया संपादन पाई विसरण प्रक्रिया रे कार्य करिथाए तो आमे उद्भिद रे भी पढ़ी विसरण प्रक्रिया एबे कुह कौन विसरण प्रक्रिया कौन ना जोटा आमे कहि परिबा अधिक थिबा सांद्रता जोटा कि अधिक थिबा सांद्रता अणुगुड़िक जो स्थान रे कम अच्छे से स्थान को से निजे निजे गति करिथांती जोटा कि कह जाए जदि आमे देखिबा अधिक सांद्रता थिबा अणुगुड़िक स्वतः प्रवृत्त भाव में कम थिबा सांद्रता अंचल को निजे निजे से माने जाई थांती एवं सेटा ही होउछि हमर विसरण प्रक्रिया जोटे धीरे धीरे व्यापी थांती से माने जोटा कि एबे देखिबा जेहेतु प्राणी माने किछि जल रे भी रही थांती तो सेही जलचर प्राणी मानकर तांकर मध्य कोन होछि विसरण प्रक्रिया माध्यम रे तांकर श्वासक्रिया संपादन हेउछि तो एककोशी प्राणी छिद्राल और हाइड्रा जातीय प्राणीर श्वासक्रिया पाई निर्दिष्ट अंग न थाए जेमिति कि आमे कहिबा हमर एककोशी प्राणी कोन एमोइबा तापर छिद्राल प्राणी स्पंज तो हाइड्रा तांकर कोनोसी निर्दिष्ट अंग नाही जे से माने सेही बाटो दिकी श्वासक्रिया करिवे तेणु से माने कोन करंती ना जल रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को ही से माने सीधा सड़क विसरण प्रक्रिया रे ग्रहण करिथांती तापर देखिनबा जिया जोक और बेंग चर्म द्वारा श्वास क्रिया करि पारंती जोटा कि जिया एवं जोक साधारणतः से माने माटी रे रही थांती एवं आमे जिया और जोक को देखिबा निहाती तांको देहटा टिके देखिबा आमे पानिया पानिया थाए जोटा कि ओदालिया थाए तो तांको जो चर्म रे से माने कोन करंती ना वायुमंडल रे थिबा जो अम्लजान से तांकर चर्म जेहेतु ओदा अछि तो सेही ओदा चर्म माध्यम रे ही से माने कोन करंती से माने श्वास क्रियाटा तांकर करिथांती एवं बेंग मध्य तार चर्म द्वारा मध्य श्वासक्रिया करिथाए
ତ ଅଦା ଚର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ଵସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଦେଖ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଲା, ଏବେ ତାର କ'ଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମୟରେ କରିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ସୁପ୍ତ ବା ହାଇବରନେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଏତେ ଯାଏ ନାହିଁ, ବୁଲାଚଲା କରେ ନାହିଁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ହିଁ ଶୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଇଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅସରପା ଭଳି କେତେକ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର ରହୁଛି। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ତାଙ୍କର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାଛର ଗାଲି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା କି ମାଛର ଗାଲି ଅଲଗା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ତାଙ୍କର ଗାଲି ଅଲଗା। ତାପରେ ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଳି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଫୁସଫୁସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବି ସାପ, ପାରା, ବତକ ଏବଂ ବାଦୁଳି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବେଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦାନା ଦାନା ତାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ତା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ଲାର୍ଭା କହିବା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିକି ଜଷ୍ଟ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ତାର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମାଛର ଗାଲିସି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଗାଲିସିଟା ତାର ମୁହଁର ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏହିପରି ଧାର 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 ହେଇକରି ଗାଲି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମାଛ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର କେତେକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏବଂ କେତେକ ଯେଉଁ ଏକକୋଷୀ ଛିଦ୍ରାଳ ହାଇଡ୍ରାମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜୈବିକ ଜାରଣ। ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ C6H12O6 ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦହନ କରୁଛି। ଦହନ କରିଲା ପରେ, ଦହନ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗୁଛି ବା ଦହନ ହେଉଛି ବା ତାର ଜାରଣ ହେଇକି ସେଥିରୁ CO2 ପ୍ଲସ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ H2O କିଛି ଜଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ATP ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟଟା ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦହନ ବା ଜାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦହନ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦହନଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଜୈବିକ ଜାରଣ। ତ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା କୋଷରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଯେଉଁ ଦହନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଦହନରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଜୈବିକ ଜାରଣ। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଏନଜାଇମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ତ ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଜୈବିକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ATP ଅଣୁରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଜୈବିକ ଜାରଣ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସେଇଟା ATP ଅଣୁ ଆକାରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବକୋଷରେ ATPକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ATP ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ଦହନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ATP ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି
इलेक्ट्रॉन एवं किछि हाइड्रोजेन मध्य बाहरथिला एवं से इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजेन मिसिकी अम्लजान सहित कौन करुथिले ना पुणी थरे से जल अणु तैयारी करुथिले। तो ये देखा शक्ति शोषण रे उत्पन्न शक्ति एटीपी रे गठन रे व्यवहृत हुए। आउ जदि आमे देखिना जो एटीपी अच्छी एटीपी से एटीपी केमिति ना एडीपी रे गोटे फॉस्फेट अणु मिसिले एटीपी गठित हुए। जदि आमे एटीपी टाको कोन कहि थाउ ना आडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट से ट्राई रो अर्थ होछि आमे जानि छे तीनोटी फॉस्फेट अच्छी तीनोटी फॉस्फेट। तो एथिरे जदि देखिबा एडीपी रे होछि आडिनोसाइन डाई फॉस्फेट डाई कहले कोन ना दुईटी से दुईटी फॉस्फेट अच्छी। तो एथिरे देखिबा जेतेबेले कोन होछि ना जदि गोटिए एडीपी सहित आउ गोटे जदि फॉस्फेट अणु मिसी जाउछि तो सेथिरे कोन होछि ना एटीपीटा हमर तैयारी होछि। तो एथिरे देखिबा एडीपी प्लस पीआई जोटा कि रिवर्सिबल सेटा एटीपी रे भी तैयारी हे पारे एवं एटीपीटा पुणी थरे भांगी कि आउ थरे एडीपी प्लस पीआई मध्य हेई पारिबो। तो कोषर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया रे एटीपी भाग निये कारण हमको विभिन्न कार्यकलाप करने सहित कोष मान विभिन्न कार्य प्रक्रिया पाई शक्तिर आवश्यकता होता है एवं से शक्ति से कौटू पाई था एटीपी रु पाई था। एवं आमे जदि जानिबा गोटिए एटीपी अणु भांगी कौन होची ना एडीपी प्लस पीआई रे परिणत हेले सेटा कौन होची ना 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए। तो जदि आमे देखि नेबा जेतेबेले कि गोटिए एटीपीटा भांगुची टोटाल 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए। तो जदि एथिरे आमे जानिबा जेमिति कि हमर वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी तैयारी हुए एवं वायु अपजीवी श्वसन रे 2टी एटीपी तैयारी हुए। तो जदि देखि नेबा हमर वायु उपजीवी श्वसन रे केतोटी ना जदि गोटे एटीपी भांगिले 30.5 अछि 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत होछि तो 2टी एटीपी भांगिले कोन हबो। तो एथिरे जदि आमे जानिबा कोन होछि देखिनबा 2 5 10 तो शून्य निहाती 1 रहिबो। तो एथिरे देखिबा 2 0 0 तो एथिरे 1 आसी जिवो तापरे 2 3 6 तो हे जिवो टोटल 61। तो देखि नेबा हमर टोटल 61 किलो जूल शक्ति निर्गत होछि। तो टोटल जदि हमर दुईटा एटीपी प्रयोग हैला तो सेथिरे 61 किलो जूल शक्ति निर्गत होउछि। तो आमे जदि देखिबा जे एबे तो वायु उपजीवी श्वसन कोन 38 एटीपी अछि जदि से 38 एटीपी जदि भांगिबो तो हमको केते शक्ति मिलिबो निहाती पिला माने तमे ताको कमेंट बॉक्स रे जणेबो जदि 38 एटीपी जदि भांगी कि हमको टोटल केते शक्ति से देई पारिबो सेटा तमे माने कमेंट माध्यम रे कमेंट बॉक्स रे जणेबो मते। तापर देखिबा जो हमर पेशी संकोचन पुष्टिसार संश्लेषण स्नायविक आवेग संचरण भली समस्त प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए। हमर शरीर प्रत्येक कार्य रे कौन दरकार होछि ना एटीपी रो आवश्यकता रही एवं से एटीपी प्रत्येक कोष पाखरे ही सृष्टि होछि एवं समस्त को शक्ति मध्य जगौछि। उद्भिद प्राणी को श्वासक्रिया रे पार्थक्य हैला हाँ निहाती आमे जानिबा उद्भिद रे कोन अछि स्टोमाटा अछि से स्टोमाटा बाटे दी कोन करछि अम्लजान अंगारकाम्लर गैस विनिमय करछि। किंतु जदि आमे प्राणी मानक पाखरे देखिबा प्राणी मानक पाखरे कोन तांकर विभिन्न प्रकार अंग अछि काहार गालिसी अछि काहार जदि आमे देखिबा तार चर्म माध्यम रे से कोन करछि तार श्वासक्रिया करछि काहार फुसफुस अछि तो एही भली काहार स्पाइरकल अछि जोटा कि श्वासरंध्र। तो सेही हिसाब रे उद्भिद रे केवल स्टोमाटा अछि एवं जदि आमे देखि नेबा बेले बेले तार लेंटिकल बा जोटा बातरंध्र माध्यम देकरी मध्य से गैसीय विनिमय नहीं से शोषण करिଥାଏ एवं किंतु प्राणी मानक ठारे सेटा विभिन्न अंग अच्छे। तो निहाती आमे आज जानिले जे कौन ना जैविक जारण कौन जैविक जारण अर्थात होछि अम्लजानटा दहन हे कि सेथिरु शक्ति उत्पन्न होते एवं से शक्ति भांगी कि हमको विभिन्न कार्य रे सहायक होइते। निहाती पिला माने एई सेशन टी भल लागिथिबो जदि भल लागिथिले निहाती लाइक करिवे एवं निहाती मते कमेंट माध्यम रे जणैबे जे 38 एटीपी भांगिले हमको केते शक्ति मिलिबो। ठीक अछि थैंक यू।